Today we'll discuss adiabatic process, or it is also called isentropic process. Already we have discussed about constant volume process, isochoric process, and also constant pressure process or isobaric process. And last class we discussed the isothermal process or constant temperature process for heat interaction, work done, change in internal energy, and change in enthalpy. So this is a special process, so it is very important in thermodynamics. That is the adiabatic process or isentropic process. So in short, you must remember, so what is an adiabatic process? No heat transfer into or out of the system. In thermodynamics, we discuss the systems in which both heat and work interaction takes place, as well as mass interaction for open system. But in closed system, no mass interaction, only heat and work interaction, energy interaction. But this adiabatic process is such a process in which there will be no heat transfer. Heat will not enter into the system, or heat cannot escape from the system. So we can say this is possible only for 100% insulation. If there is heat insulation, then only this process is possible. So adiabatic process, what is this? It's a frictionless. If the adiabatic process is frictionless, there is no friction, then it is also known as isentropic process. And generally for analysis purpose, we always consider that it is a frictionless adiabatic process, that means isentropic process. So what is isentropic? There is another property of thermodynamics. Till now we have not discussed about that, but isentropic means entropy. There is another property that we will discuss within a few days. Entropy is another property of the system, and this entropy, this property remains same. That is why it is called isoentropy or isentropic process. So what is that? Constant entropy process. This is frictionless adiabatic process. And what are the conditions for an adiabatic process? No heat is supplied or no heat is rejected during that process, and some work must be done by the gas in expanding. If the process is expansion process, then work will be done by the system, and if the process is compression process, then work will be done on the system. And the process must be frictionless. We have already mentioned it. So these are the conditions. So what is adiabatic process? Heat interaction del Q is equal to 0. Mathematically we can say a process, thermodynamic non-flow process in which delta Q is equal to 0 is called adiabatic, and it should be a frictionless one. Then we will discuss about the adiabatic or isentropic law. There is a law. That law we will try to derive the law, and we will start with the, what is this? Okay. First law of thermodynamics. Good. So we will start with the first law of thermodynamics. We have already mentioned what is an adiabatic process in which there is no heat interaction. So del Q equal to 0. So this formula for first law of thermodynamics for a process and adiabatic process, it will be like this. Is it okay? Del Q equal to 0 and du, change in internal energy, equal to mCv dt, and work done equal to pdv. Is it okay for you? It is another one. I am pai hisu. So itur pora ami eta isentropic law eta derive kari. So we will ultimately get an equation, say dt equal to how much? From this equation, this is simple equation, minus pdv divided by mcv.
I think you understand what is this? From the above equation we can get this equation dt equal to this much. Suppose this equation is equation number 1. Again, for any gas, it may be adiabatic process, it may be thermal, isothermal process, whatever be the process, for any gas, perfect gas, we can apply characteristic gas law equation. And what is that? That is the PV equal to mRT. This is general gas law, characteristic gas equation. So from this PV equal to mRT, if we differentiate, you already know what is differentiation in mathematics also. So if we do differentiation, then we can write differentiation of PdV whole PVdV differentiate jodi ami koro. That means both P and V are unknown variable, and differentiation of mRT, but in this case m is a constant, r is a constant, T is variable. That means pressure, volume and temperature will change, but mass and gas constant will remain same. So what will be the mathematical derivation? If we do derive, then we can write PdV plus VdP. You know what is derivative of xy. What is derivative of xy? X dy plus y dx, that you have got in the mathematics. So it will be PdV plus VdP, that is equal to mRdt, because mr are constant. So there will be only one derivative, that is differentiation, that is T. Suppose this is equation number 2. Now from the equation number 1, there is a value, there is a relation for dt. dt is equal to how much? Minus PdV divided by mCV. So if we put that value in this equation, equation number 2, then what will we get? Let's see. Here the value put karo ki hobo? PdV plus VdP is equal to, tomalake sai thakiba bhaldore kiba jodi mur bhul hoise koi diba, moi just tomalokor logot kori goi aso. Now mr, what is dt? From above minus PdV divided by mCV. Minus PdV divided by mCV. Good. So here pura ki cancel hobo? M to definitely cancel hoi jabo, eke side ote ase. Aru yak jodi ami PdV to jodi left side ot anu ki hobo tetia? PdV to prothome ami put kori lesu and VdP. Now eto PdV to ami tololoi loi aisu, minus to ana nai baru, minus to hefale rakhi deu PdV, aru uporot eto right side ot ki pam ami minus thakibo r divided by CV. Yes sir. CV to r to kako ami beleg eta bostu likhibo paru, ki likhibo parim? So CP minus CV. Minus into thakibo dia CP minus CV likhibo paru, divided by CV. So right side ot ami akau likhibo paru, minus common thakibo, gamma minus 1 hoise ne baru soasun? Hoise. Good. So here pora ami eta ekhini loi ahisu. So left side ot ase 1 plus, ami etu likhibo paru dP by P into V by dV. Enekwai hoise bostuto dP by P into V by dV. And right side of it will be gamma minus gamma plus 1. One because 1 or 1 cancel. 1 or 1 cancel hobo. Hoi pelai ki thakibo goi dP by P aru hefale likhim ami minus gamma ase dV by V. Etia thik ase? Now you can do integration. Etia to integration koribo pariba sage soasun. Log of U. Good. Log of
এটো বেস ই হয় হা আমি নিলিখিলেও এটোৱে বুজাব লৰ্ড অফ বেস ইট ইজ p ইজ ইকুৱেল টু আৰু কিবা লাগিব নেকি মাইনাস গামা log of v প্লাস আমি হা v এটা এই সকলোতে এটা বস্তু আহে এটা কনস্ট্যান্ট আহে হয় না c লিখিছিলা তোমালোকে ম্যাথমেটিক্সত আকৌ এইটোকে যদি আমি log of p হেখিনি যদি মাইনাস টু এফালে লৈ আহো প্লাস গামা log of v আৰু রাইট সাইড টু কনস্ট্যান্ট মিন্স আমি log of constant টু লিখিব পাৰো log of c is the constant c is another constant হেতু constant নহয় log লিখিলে তো বেলেগ constant হ'ব so log of c লিখিছো so c stands for another constant এটা লেফট সাইডত কেনেকৈ লিখিব পাৰি কোৱাচোন দুইটাক যদি আমি log লগাই দিও ঠিক আছে আৰু এটা স্টেপ আমি কৰিছো আও কোৱা তুনুবাই কোৱা যদি কোৱা কিবা স্যার log টু কমন লব পাৰি log of e base দুইটাতে থাকিব v to the power gamma এটো লিখিব পাৰি জানা নহয় পাৱাৰ টু ইফালে আহে সো এটো সাইডে একাই থাকিব log of c এটাটো log টু যদি তুমি log লগাই দিও আমি log of to the base e কি থাকিব ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত p v to the power gamma is equal to log of c so দুইটা সাইডে এটা log আছে দুইটাতে log e আছে হা বেস তো মই লিখা নাই যদিও এটো তোমালোকে e তো ধৰি লবা e log to the base e that is c এটা log to নাইকিয়া কৰি দিলে কি হ'ব p v gamma equal to constant so good so this is the law এই লটোকে আমি কি law বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া কাৰ কাৰণে কৰিছো আমি গোটেই বস্তুখিনি কিহৰ কাৰণে কৰিছো for adiabatic processor কাৰণে কৰিছো so this is the law for adiabatic process what is that p v to the power gamma equal to c so this is very important law আৰু কলো নহয় গোটেই তিনটা সেমিস্টাৰত তোমালোকক এটো লাগিয়ে থাকিব 4th semester 5th semester and 6th semester তাৰ পিছত তোৰ যদি পঢ়া শুনা কৰা বা জতে গলেও এটো লাগিব because you can solve so many problems by using this formula using this law better to say p v to the power gamma equal to constant so for a process 1 2 আমি কি লিখিব পাৰো p1 v1 to the power gamma is equal to p2 v2 to the power gamma তেনেকৈ আমি গ্যাস লৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিছিল pv is equal to mrt আছিল this is the gas law general characteristic gas equation তাকে আমি কি লিখিছিল p1 v1 by t1 equal to p2 v2 by t2 so this is equation এই দুটা equation log লগাই আমি বহুত ধৰণৰ equation we can আমি নিজে বনাব পাৰো equation কাৰ কাৰণে adiabatic processor কাৰণে because adiabatic process is for adiabatic at the same time this is general gas equation that means characteristic gas equation so characteristic gas equation can also be applied on adiabatic process on any process it can be applied but at the same time adiabatic law can also be applied for adiabatic process or isentropic process simple mathematics আমি integration কৰিছো differentiation কৰিছো তাৰ পিছত আকৌ log anti log লৈ পেলাই আমি এখিনি পাইছো now কি পালো আমি এতিয়ালৈকে কোৱাচোন what is adiabatic law কি আছে p v to the power gamma equal to constant huh? so this is the law adiabatic law or also you can say isentropic isentropic law now suppose there is a process 1 2 and the process is adiabatic process গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো এই গ্ৰাফটো 1 2 processক আমি কব একো যদি লিখা নাই just লিখা আছে p v to the power gamma equal to c what do we understand from that কি বুজিম আমি the process 1 2 is chemical process isentropic or adiabatic isentropic or adiabatic process so pressure and volume changes like this during the process p1 or v2 লৈ change আছে and p1 or p2 লৈ stretch আছে by obeying the isentropic law gas law to definitely obey koribo at the same time
isentropic law. What is isentropic? Ako ebar ami recap korisu isentropic by adiabatic process buli kole first amar monot ki ahibo lagibo PV gamma equal to constant. Gamma tatko agote aru eta bostu aniba, that is good. Etu aru eta bostu ahibo kor pore ami start korisilu koason ami Entropy constant. entropy constant aru ki korisilu Gas constant. নহয় ফার্স্ট Equation. একদম প্রথমে আমি কৈছিলো যে হোয়াট ইজ অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস কাক কয় অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসৰ ডেফিনিশন Sir, heat exchange no. গুড হিট এক্সচেঞ্জ নহয় হিট ট্রান্সফার নহয় ডেল্টা কিউ ইকুয়াল টু 0 হেইটোৰ পৰাহে আমি এটো পাইছো কিন্তু তাৰ পৰা আহি এটো পাইছো গতিকে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস কৰিলে তুমি ডেল্টা কিউ ইকুয়াল টু 0 অর হিট ইন্টারেকশন ইকুয়াল টু 0 তাৰ পৰাই আমি আকৌ লটো পাওঁ p v টু দি পাৱাৰ গামা ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি কি পালো p1 v1 by p1 v1 to the power gamma equal to p2 v2 to the power gamma equal to aru jodi process thake point ki koy state thake p3 v3 to the power gamma equal to so on equal to constant. It remain constant p v to the power gamma, that term remain constant. Now we will start with adiabatic work done. How this adiabatic, what will be the amount of work done in adiabatic process? Agote ami constant volume process, constant pressure process, and for constant temperature process we have deduced the formula for work done. Now let's see what it will be for adiabatic process. So we will always start with the basic formula. What is the basic formula for work done? Delta W equal to P dV. That is the basic formula. From that you have to start. Now at the same time ami aru eta equation ei matra palo. What is that? We can write P1 V1 to the power gamma equal to P2 V2 to the power gamma. So ami 2 loa nai, just etu losu P V to the power gamma equal to P1 V1 to the power gamma. Tamane P and V are variable, but P1 and V1 are values of P and V for a process say 1 2 karne 1 point of your value. What is that? P1 V1. Etu pora ami ki pam etia okol jodi P termot rakho P is equal to P1 V1 to the power gamma divided by V to the power gamma hobone kiba buji na pale koi diba logote. Then P1 V1 to the power gamma V to the power 1 divided by V to the power gamma আমি লিখিব পাৰো V to the power minus gamma. এটো তো ঠিক আছে? Okay, good. Then equation 1 আৰু equation 2 log লগাই দিম আমি. So equation 2 ত আছে value of P আৰু সেই value to আমি will put the value in the equation 1. কি পাম তেতিয়া আমি P ত হেইত আমি এই value to put কৰিম. So work done equal to kiman hobo delta dW P1 V1 to the power gamma into V to the power minus gamma. Ei value to ami koise eikhini value into dV to already ase dV to already ase. So now we get another equation which is equation 3 se equation number ni dileo kotha nai, just tomalok subidhar karone moi equation number to diloso. Etia ami ki koribo paro. Now if we do integration tetia ki hobo integration kora from 1 to 2 left right side ot ki likhim kwa kono bai kwasun integration of delta W from 1 to 2 ki hobo ki likhim generally ki likho ami W1 to 2. good W1 to 2 that means work done during the process 1 2 tare ami integration nokoru hei bostu to lage amak kiman right side ot ki korim koason right side ot constant kon bilak aru variable kon bilak ko amuk ami mathematics koi aso ha not about thermodynamics thora kon geta constant P1 V1 variable. Sir, P1 V1 to the power gamma is constant. good very good P1 V1 to the power gamma is constant gotike ami actual integration korim V to the power minus gamma dV simple x dx jeneke ami koru teneke korim etia muk kwa P1 V1 to ami constant ase tat ami touch koriboi na lage. Now you tell me
v to the power minus gamma dv তাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কিমান v to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 good v to the power minus তাৰ মানে পাৱাৰটো প্লাস হ'ব হেতু কৈছা নে তুমি কি কৈছা হৈছে প্লাস 1 আৰু বেসটো হ'ব সো এই গুটেইখিনি লিমিটটো আকৌ কিমান 1 to 2 হ'ব গতিকে মাইনাস গামা প্লাস 1 হেতুটো কনস্ট্যান্ট হৈ গ'ল এতিয়া সো আমি তাক উলিয়াই লৈ আহো p1 v1 to the power gamma divided by minus gamma plus 1 এটো আমি বাহিৰত ললো বাকি খিনিৰ পৰা কি পাম v2 to the power minus gamma plus 1 আৰু minus v1 to the power minus gamma plus 1 হয়নে হেকিনে পাম yes sir good now এতিয়া আকৌ কন্টিনিউ কৰিছো তাকেই pw1 minus w1 to 2 কিমান হ'ব কোৱাচোন p1 v1 to the power gamma already আছে তাক ফার্স্ট টার্মটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো ফার্স্ট টার্মটো কি v2 minus gamma plus 1 তাৰ পিছত মাইনাস চিন লোৱা আকৌ p1 v1 into second term to v1 to the power minus gamma plus 1 আৰু তলত কি থাকিব minus gamma plus 1 is equal to a v1 parone yes sir good minus etia saba p1 v1 into v1 to the power minus gamma p1 v1 to the power gamma ase de ekita multiply korson ki pam p1 v1 to the power gamma into v1 to the power minus gamma plus 1 p1 v1 so it will remain p1 v1 হয় simple তলত তো আছে আমাৰ minus gamma plus 1 ঠিক তেনেকৈ এটো এবাৰহে কৰিম এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম হ'ব হয়ছনে হৈছে good so আমি আৰু অলপ simplify কৰি দিও p1 v1 minus p2 v2 divided by gamma minus 1 হ'ব এটা একে আছে so finally what we get w12 is equal to ami palo p1 v1 minus p2 v2 p1 v1 minus p2 v2 divided by gamma minus 1 gamma minus 1 so this is the formula or relation for work done in a what process kenukwa processor adiabatic processor karone work done ami pai golo we have find out the work done next ki uliabo lage niyam mote amar agor hisabe change in internal energy so ami du uliabo lage take ami enake likhim u2 minus u1 is equal to m cv t2 minus t1 etor belege etia koribo loga ase jano nai that is the thing internal energy is always mcv t2 minus t1 next ami ki uliam eto buji paisa na eto sob any process eto e hoy hoday now number 3 ki asle heat transfer so first law to likhi pelai start koribo paro ami du plus delta w now processor karone hole ki hobo q12 is equal to mcv t2 minus t1 plus work done ami paloi for a process work done kiman eto hoy na p1 v1 minus p2 v2 adiabatic processor karone divided by gamma minus 1
হয়নে ঠিক আছে Yes, sir. গুড প্লাস এটোতো আমি আগতেই পাইছো p1 v1 minus p2 v2 যদি হয় কি লিখিব লাগিব mr t1 minus t2 লিখিব পাৰো নে মনত পৰিছে নে p1 v1 equal to mr t1 p2 v2 equal to mr t2 বুজি পোৱা নাই যদি কবা t2 minus দুইটাতে t2 minus t1 কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ মাইনাস কমন লৈ পেলে হে মাইনাসটোক মাইনাস কৰি পেলে দেখাই দিম এটা গামা minus 1 সো কি কমন যাব কোৱা m T2 minus T1. t2 minus t1 common হ'ব থাকিব কিমান cv plus r divided by gamma minus 1 এটক সিম্পলিফাই কৰিব পাৰা তোমালোকে কৰি চাবাচোন কেনেকুৱা হয় তো নেক্সট কি থাকিলে Change in enthalpy. change in enthalpy number 4 is h2 minus h1 is equal to কি আসলে du plus du এটো আমি আগতে এটা কথা তোমালোকক কৈছো ফাইনালি কি হয় change in enthalpy is always equal to mcp t2 minus t1 আমি একেটাকে বাৰে বাৰে কৰি না থাকো যেনেকে mcv dt minus t2 minus t1 is কি হয় change in internal energy ঠিক তেনেকে change in enthalpy is always mcp t2 minus t1 হয় no heat transfer process or heat amount of heat remains same in the process heater of heat quantity change কোনো ধৰণৰ নহয় isentropic or adiabatic law PV to the power gamma is equal constant. gamma equal to constant generally now for a process 1 2 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মই এটা যদি process থাকে 1 2 p1 v1 to the power gamma is equal to p2 v2 to the power gamma ইয়াৰ পৰা আমি এটো লিখিব পাৰো p2 by p1 কিমান হ'ব v1 to the power gamma divided by v2 to the power gamma or you can say v1 by divided by v2 whole to the power gamma হ'ব এটো লিখিব পাৰোঁ নাই so there are different formula etu 1 বুলি কল just আমি এনে নাম দিছো কোনো not necessary এনেকুৱা নাম দিব লাগিব বুলি so adiabatic law can be written like this also or আমি এটোৰ পৰা আৰু এক ধৰণে লিখিব পাৰো সে v1 to the power gamma divided by v2 to the power gamma is equal to p2 by p1 অন্য গতিকে আমি লিখিব পাৰো v2 by v1 is equal to p1 by p2 whole to the power কিমান হ'ব 1 by gamma. 1 by gamma so ekata বস্তু আমি just opposite লিখি so we can write in this form also the equation can be written in this form now what is gas equation PV is equal to MRT. এটা processor কাৰণে processor কাৰণে হলে কি লিখিব পাৰিম p1 v1 by t1 equal to কিমান p2 v2 by t2 this is for process 1 2 ইয়াকে সব আমি আৰু এটা লিখিব পাৰো ৰিঅ্যাৰেঞ্জ কৰি পেলাই সৰি ইয়াতে মই কি লিখিলে এটো t1 হ'ব হা এটো t1 p2 divided by p1 কিমান লিখিব পাৰো হৈছে নে চাবা হা মোৰ ভুল হৈ যাব পাৰে
equation number 2 to show tomalage. Equation number 2 is also P2 by P1 and equation number 4 is also P2 by P1. Only thing is equation number 2 is derived from adiabatic law and equation number 4 is derived from gas equation. But that is same, ekei bostu. Because gas equation is applicable in any processes if it is a perfect gas. Now duita equation left side jodi eke ase right side ami eke kori lobo paru. Right side duta eke hobo. What is right side? Ki asle V1 by V2 into T2 by T1 4 number equation or right side is equal to 2 equation or equation 2 right side to ki V1 by V2 whole to the power gamma. Whole to the power gamma. So আমি whole to the power নিলিখো এবাৰ একই কথা V1 to the power gamma লিখিম divided by V2 to the power gamma একো ইছু নাই so এইটোৰ পৰা আহা আমি যদি লেফট সাইডত T2 by T1 লিখো right সাইডত তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব V1 to the power gamma into divided by V1 and V2 divided by V2 to the power gamma. ठीक है सर? So V1 to the power gamma minus 1 होबो आरो एटु की होबो V2 to the power minus gamma minus 1 होबो minus minus हो प्लस हो जाबो एक्चुअली 1 minus gamma होबो ठीक है सर তোমালোকে যদি কোনোবাই দিগদাৰ পাইছে মই 1 minus gamma লিখিম 1 minus gamma. So what is this? V1 to the power gamma minus 1 divided by V2 to the power minus jodi kori diu 1 minus gamma to minus gamma minus 1 hobo gamma minus 1 etu buji paisa ne baru good. So এই ইকুয়েশন বিলাক তোমালোকে একচুয়ালি ভাবিছা এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগে ইউ নিড নট ৰিমেম্বাৰ মইতো কোনোদিন মনত নাৰাখো মনত অকল ৰাখিব লাগে এইটো বস্তু বাকি বিলাক যদি তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব এনেও মনত ৰব সো বেসিক আমি কোৰ পৰা আহিছো p v2 to the power gamma equal to constant আৰু কোৰ পৰা p1 v1 by t1 equal to p2 v2 by 2 তাৰ পৰা আমি কি পালো গৈ t2 divided by t1 equal to v1 to the power gamma বা আমি লিখিব পাৰো v1 by v2 whole to the power gamma minus 1. So this relation is for temperature and volume. প্ৰথম এইটো ৰিলেশন কি আছিল pressure and volume or relation এই একে ধৰণে যদি আইসেন্ট্ৰপিক প্ৰসেসৰ টেম্পারেচাৰ আৰু ভলিউম লাগে we will use this relation টেম্পারেচাৰ আৰু ভলিউমৰ লাগে এতিয়া যদি আমাক প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পারেচাৰ লাগে কি কৰিম প্ৰেসাৰ টেম্পারেচাৰ লাগিলে কি কৰিবা সব মই তোমালোকৰ লগতে কৰিম p1 v1 to the power gamma is equal to p2 v2 to the power gamma আমাক কি লাগে প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পারেচাৰৰ মাজত সো আমি কি নাইকিয়া কৰিব লাগিব ভলিউম নাইকিয়া কৰিব লাগিব so we will write v2 by v1 to the power gamma is equal to p1 by p2 so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো v2 by v1 is equal to p1 by p2 whole to the power 1 by gamma already আমি কৰি আছো ইকুয়েশন সে 1 now again আমি কত যাম এবাৰ গ্যাস ইকুয়েশনত আহা গ্যাস ইকুয়েশনত কিমান আছিল p1 v1 by t1 equal to p2 v2 by t2 ইয়াৰ পৰা আমি v2 by v1 to right side ত ৰাখিম v2 by v1 is equal to কিমান হ'ব t2 by t1 into p1 by p2 এটো ঠিক আছে this is equation number 2 সোয়াসন ঠিক আছে না v2 by v1 t2 উপৰত যাব t2 by t1 p1 by p2 so equation 1 and 2 left side is same so আমি এটা কি রাখিম right side to consider কৰিম right side কি আছে
কি আছে ৰাইট সাইডত T2 by T1 T2 by T1 into P1 by P2 is equal to P1 by P2 1 by gamma 1 by gamma. Now T2 divided by T1 P যদি হেফালে লৈ যাও কি হ'ব তেতিয়া P1 1 by gamma divided by P1 into P2 to the power 1 by gamma. কি হ'ব গৈ P1 1 by gamma minus 1 into 1 divided by যদি কৰো P2 বলেছে নেকি কিবা স্যার এখানে বুঝি না পাবো ৰবা মই চাই আছো P1 to P1 আচ্ছা এইটো P1 কোনখিনি বুজি পোৱা নাই কোৱাচোন স্যার এই যে একদম লাস্টত যে এখানে কৰিলে T2 divided by T1 to এইটো ৰাখিলো P1 to the power gamma 1 by gamma হয় এইটো বুজি পাইছা অকল P1 to চোৱা yes sir divided by P1 কাৰণ P1 to right side ত গলে তললৈ গল P2 to আকৌ ওপৰলৈ যাব আৰু এইটো অলৰেডি তলত আছে P2 to the power 1 by gamma আচ্ছা এইটো বস্তু বাৰু আমি অকমান বেলেগ ধৰণে কৰো যেনেকৈ আছে হেনেকৈ কৰিছো আমি এইটো কি লিখিব পাৰো P2 to the power 1 minus 1 by gamma 1 by 1 minus 1 by gamma ঠিক আছে এতিয়াটো হৈছে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব চাও ৰবা হা এইটো বস্তু মই এইটো অকমান চেঞ্জ কৰিছো হা তেতিয়াহে আমি এটা ৰিলেশন ভাল এটোটো হ'ব এনেকে অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিছো সো এটোত আমি কি লিখিম এটোৰ পিছত আমি লিখিম 1 divided by P1 to তলত আছেই P1 to the power 1 হয় আৰু 1 by gamma যদি তলত লিখো আমি 1 by 1 minus gamma এতিয়াটো বুজি পাইছা P1 to the power 1 by gamma এটোৰ পৰা লিখিছো P1 to the power 1 by gamma is equal to 1 by P1 to the power minus 1 by gamma হয়নে বাৰু yes sir so from that we will get this type of relation এতিয়া কি পাম ওপৰত কি থাকিলে গতিকে আমি পালো T2 by T1 is equal to ওপৰত থাকিলে P2 to the power 1 minus 1 by gamma that means gamma minus 1 by gamma और तলত पाम P1 to the power gamma minus 1 by gamma so that is the relation I mean pai golo already what is the relation T2 divided by T1 is equal to P2 divided by P1 whole to the power gamma minus 1 by gamma so this is another equation ki naam dia this relation is for ebilak eko monot rakhibo na lage tumi monot rakhibo lage boli kole bhoy lagibo bheri hobo within 2 minutes or 3 minutes you can find out this relation simple mathematics tumalake algebra use kori pale monot any roi jabo jodi tumalake practice kori thaka so this is the relation between temperature and pressure aru olop agote ami ki korisilo this is the relation between temperature and volume আচ্ছা আমি এতিয়া গুটেখিনি একেলগে লিখিবলৈ ট্রাই কৰিম হা ৰিলেশন খিনি সৰি টাইম কিমান আছে অলমোস্ট শেষ হৈছে টাইম মই খিনি ৰিমুভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ৰিমুভ নকৰো দিয়া হা নেক্সট মানে স্লাইডখন নাই আচ্ছা বাৰু এইখিনি ৰিমুভ কৰো তোমালোকে মই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিম এইখিনি ৰিমুভ কৰি আমি লিখো কি কি পালো আমি ৰিলেশন কাৰণ মই কৈছোৱে নহয় মই মনত ৰখাটোত মই বেছি গুৰুত্ব নিদিও বাট ইউ শুড আন্ডাৰস্ট্যান্ড মনতটো ৰৈ গলেতো খুব ভাল কিন্তু কেতিয়াবা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিলে তাৰ যেটো একচুয়াল কনসেপ্টটো তুমি আমি নাজানাকে থাকি যাও that is why you try to make
your own formula. নিজে তুমি মনত ৰাখি ফৰ্মুলাত কৰাতকৈ you make the formula. নিজে deduce কৰা. ফৰ্মুলা তো তুমি বনাব নালাগে, ফৰ্মুলা is existing, but ফৰ্মুলা তুমি নিজে deduce কৰি লৈ এটো ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা. So quickly আমি হেৰি কৰিছো কি কে পালো কোৱা আমি পালো p v to the power gamma equal to constant তাকেই জানিবা আমি p1 v1 by gamma p1 v2 to the power gamma equal to লিখিব পাৰো p2 v2 to the power gamma. At the same time আমি কি লিখিব পাৰো relation t2 divided by t1 equal to কি পাইছিলো v1 divided by v2 v1 divided by v2 কিমান power to কিমান আছিল gamma minus 1 this is a very interesting thing এই তোমাৰ pv diagramত চোৱা it is v1 and this is 2 v2 so v2 divided by v1 এটো কিবা এটা আমি কৈছিলো আগতে মনত আছে নেকি কাৰোবাৰ কি ৰেশিও কৈছিলো v2 divided by v1 কিবা এটা থাৰ্মোডাইনামিক প্ৰসেছৰ কাৰণে v2 divided by v1 ক আমি কি বুলি কৈছিলো হেল্ল' ঠিক আছে তোমালোকে পাহৰিছা মই আকৌ মনত কৰিছো we call it expansion ratio if the process is expansion we call it compression ratio if the process is compression process মনত পৰিছে নে Yes, sir. So what is v1 by v2 is equal to 1 by re 1 by re হ'ব গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰো 1 by re expansion ratio কিন্তু compression ratio হ'ব পাৰে হা to the power gamma minus 1 আৰু simple যদি লিখো 1 by rc to the power gamma minus 1 so temperature to যদি আমাক volume একো দিয়া নাই simply দিছে what is rc বা re দিয়া আছে from that also we can calculate temperature এটা দিয়া থাকিলে আৰু এই মাত্ৰ আমি এটা ৰিলেচন পাইছো t2 divided by t1 equal to p2 divided by p1 whole to the power kiman gamma minus 1 by gamma. Now what is p2 divided by p1 ইয়াত যদি সোয়া p1 আৰু p2 এই ৰেশিওটো কোৱা হয় প্ৰেসাৰ ৰেশিও প্ৰেসাৰ হলে প্ৰেসাৰ ৰেশিও হ'ব ভলিউম হলে কম্প্ৰেছন ৰেশিও হ'ব প্ৰেসাৰ ৰেশিও কোৱা হয় so what is pressure ratio p2 divided by p1 p2 divided by p1 so আমি লিখিব পাৰো pressure ratio টোক যদি আমি rp বুলি কওঁ pressure ratio then it will be rp to the power gamma minus 1 by gamma হবো hello Yes, sir. so আজি বহুত বেছি হৈ গৈছে তোমালোকৰ কাৰণে লোড এখিনি কিন্তু তোমালোকে কৰিবা হা সাবা আৰু অলমোস্ট ফিনিশ ভিডিওটো দি তাৰ মানে এইটোকে কিছুমানে বহুতে টান পায় অলমোস্ট আমি এইটোৱে সবচে টাফ বস্তু আছিল বুলি ধৰি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি ইটস এ গুড এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ক্যাচ কৰিব পাৰা দেন ইট উইল বি ভেৰি ইজি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ বুজি পাবলৈ জাস্ট প্লিজ ডু প্ৰেক্টিস পঢ়া অলপমান তাৰ পিছত প্ৰেক্টিস আমি লাগিলে ক্লাছত এটা বা দুটা ক্লাছত প্ৰেক্টিস problem solve korim and I think next class ot ami problem solve korim aru thik ase ki process constant volume process constant pressure process constant temperature process aru constant entropy process constant entropy process or isentropic process or adiabatic process jikono eta word kole hobo aru ei formula gitar karone tumalake ekdom na bhaiba je keneke ebilak monot rakhi kheli meli lagibo so tumalokor karone konto formula lage etai monot rakhibo we have to know this formula
হেতুৱে তোমাক এটো দিব যেতিয়া লাগে এটো লৈ যাবা আৰু যদি তুমি দুইটা লগ লগাই দিয়া কাৰ লগত p1 v1 by t1 equal to p2 v2 by t2 then you will get everything যি লাগে তুমি নিজে উলিয়াই লবা কোনো কিতাপত চাব নালাগে কৰিবা আৰু নিজে দুবাৰ মান উলিয়াই লৈ যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিবা ইউজ কৰিবা then মনত নিজেই ৰব so unnecessary you do not try hard to memorize these formulas okay ঠিক আছে সময় অলমোস্ট হৈছে মই কৈছো কিবা যদি তথাপিও আছে তোমালোকে কোৱা মই তোমালোকক এতিয়া মই লিংক শেয়াৰ কৰিম by the time any question you can write in the chat box also otherwise you can directly ask the question আচ্ছা আগৰ এটা মই ভুলতে কিবা এটা শেয়াৰ কৰা গৈছে বুধই হেতু নহয় এটো তোমালোকৰ হেৰি হা লিংক টো মই দিছো